नमस्कार दोस्तों। आज जो है विवेकानंद सर आए हैं वेस्ट बंगाल से, पूर्णिया आए हुए हैं अभी मिलने के लिए। क्योंकि हम हर एक वीडियो में ये बताते रहते हैं, यदि आप फिजिकली मिल लेते हैं ना जाके, तो वहाँ पे आपको और बेहतरीन अच्छा लग जाता है, पता चल जाता है इसका हर एक चीज़ों के बारे में। तो अभी हम विवेकानंद सर से पूछेंगे कि कैसा लगा हमसे मिल के, और यहाँ पे जो आए, ठीक है, इनको सर को मतलब सारा चीज़ के बारे में समझा दिए, ऐप के बारे में और जो भी हम लोग का सर्विस है। तो कैसा लगा सर मिल के? पहले तो गंधर्व सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हम गंधर्व सर का बहुत सारे वीडियो देखे। इसके बाद यहाँ आने से पहले हम दूसरे बहुत सारे जो डिजिटल बोर्ड जो सेल कर रहे हैं उनका भी वीडियो देखे हैं। तो वीडियो देखने के बाद ये नज़दीक हुआ, क्योंकि हम बंगाल मालदा से रहते हैं और वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अभी पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर उनसे कांटेक्ट भी किए थे, और कांटेक्ट करने के बाद हम उनके यहाँ आए, सब कुछ देखे। ऐसे फ़ोन में बहुत सारे बातचीत हुआ था और बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो मुझे फिजिकली दिखना था, तो अभी हम आए तो बहुत ही कोऑपरेटिव। वहाँ से हम उनको स्वागत किए, यहाँ पर लाए, सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिए। और प्राइस भी अभी तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, प्राइस हम नहीं बताएंगे कि प्राइस भी बहुत सारे जगह में बहुत सारे रहता है, हिडन बहुत सारे चीज़ें रहते हैं। तो यहाँ पर आके मुझे गंधर्व सर से मिल के हर चीज़, जिस तरह से जी मान लीजिए कि मुझे उतना देखिए टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, लेकिन गंधर्व साहब यहाँ पर हमको जिस तरह से समझाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यहाँ से ले रहा हूँ और इसी महीना में इंस्टॉल करूँगा। और वहाँ पर अपना जो कोचिंग क्लास तो अपना चल ही रहा है, तो डिजिटल बोर्ड से चलेगा मेरा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गंधर्व सर को। थैंक यू सर। और सर जो है मेनली बंगला में बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो जाता है। तो एक बार बंगला में सर बोल दीजिए मेरे लिए कुछ। আচ্ছা, যারা দেখছো আর কি তাদের সবাইকে আমি নমস্কার এবং আমার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ডিজিটাল বোর্ড যাওয়ার কথা আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম। সে মুখার্জিনগর থেকে শুরু করে পাটনা থেকে শুরু করে ভিডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত দেখেছি এবং কোয়ারি করেছি। এবং কোয়ারি করার পর আমি ডিসিশন ঠিক নিতে পারছিলাম না যে ঠিক কোন এটা নেব আর কি। আর আমাদের মালদাতে ঠিক সেরকম এখনও পর্যন্ত ডিজিটাল বোর্ডের ব্যবস্থাটা হয়নি। তো আমি একটা শর্ট থ্রো প্রজেক্টরের মাধ্যমে আমি স্মার্ট বোর্ড নিয়েছিলাম আর কি, কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য সেটা চালাতে পারিনি। তো যাই হোক, ইউটিউবে ভিডিওর মারফত আমি গন্ধর্ব স্যারকে আমি দেখতে পাই। ওনার অনেক কটা ভিডিও আমি দেখেছিলাম, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার ছিল, ওনার সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলি। কথাবার্তা বলার পর অনেক কিছু কোয়ারি আমার ওখানেই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি ফিজিক্যালি ওটা দেখার জন্য আমি গন্ধর্ব স্যারের কাছে পূর্ণিয়াতে আমি এসেছি। এসে এখানে ওনার সঙ্গে দেখলাম, সমস্ত যেটা আমার ডাউট ছিল সেটাকে ক্লিয়ার করলেন। এবং সবার উপর মোট কথা যেটা আছে যে আমার খুব ভালো লাগলো, এবং আমি এখান থেকে নিচ্ছি। এবং আমার মনে হয় যে হয়তো এখান থেকে নেওয়ার পর আমি আরও হয়তো এক্সপিরিয়েন্সটা বুঝতে পারবো। সবচেয়ে বেশি কোয়ারি ছিল যে বোর্ড যেটা হবে আর কি, বোর্ডের মধ্যে আমার ল্যাগিংটা কতটা থাকছে, যেটা অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছি আর কি যে ল্যাগিংটা থাকে। এখানে কিন্তু কোনো ল্যাগিংটা নেই, যে বোর্ডটা আপনি দেখালেন আর কি। তো আমি এখান থেকে নিই, নেওয়ার পর ইনস্টল এই মাসে আমার হবে। তখন আমি এটাতে পড়াতে শুরু করব এবং আশা করছি এখান থেকে অ্যাপ এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু এখান থেকে আমার হবে আর কি। যদিও আমার অ্যাপ অন্য জায়গা থেকে বানানো আছে, কিন্তু সেটার ইমপ্রুভমেন্ট আমি আর করতে পারিনি ডিউ টু ফিজিক্যাল ইলনেস। তো যাই হোক, আশা করি আর কি এটা করাবো, এবং করার পর আমি আমার ছাত্র যারা আছে আর কি তাদেরকে আরও বেটার আমি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো। দেখা যাক কী হয়। थैंक यू सर। बांग्ला में तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा सर बताए। ठीक है, इस टाइप से आप लोग भी जाइए, मिलिए टीचर से, मतलब जिसे भी ले रहे हैं आप ज़रूर मिलिए, क्योंकि उससे आपको अच्छा तरीके से पता चल जाता है क्या टीम है, कैसे करना है, ठीक है, हर एक चीज़ों के बारे में। ठीक है, और सर अभी आए, अच्छा लगा मिलके। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।